May buntag sa tanan no. Salamat sa Ginoo nga ni anapunta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug maogi kini ang pinakatuburan sa atong mga buhaton labi na ni ining atong platform sa online natong prayer. Og ang akong sigutan karon bahin sa pulong sa Dios diha mabasa nato sa 2 Timothy chapter 2 verse 24-25. Og ako ning kantahon niya maminaw mo no, akong kantahon ni siya sa Cebuano. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili palaaway, kundili maluluyon sa tanan maayo ug mapailubong magtutudlo ug malumukon magmaymay siya sa mga misupak kaniya. Tingali hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran. So si Apostol Paul no, nagsulat siya dito kang Timothy no, panahon siya sa iyang pagkapriso dito sa Roma no. Yang gihatangan og pagpasidaan si Timothy ingon nga sulugoon ug nagdala pud siya og church. Ingon nga si Apostle Paul mao nagmentor kang Timothy. So ato makita nga niingon dinhi pahinumdom nga ang alagad sa Ginoo no. Ang title nako karon is A Servant's Heart Leading with Grace and Truth. So makita nato diri doon na lay mga duha ka butang akong ipaambit no. The character of the Lord's servant no. Ingon din na must not be quarrelsome. Ingon dito nga dili palaaway ang sulugoon sa Ginoo. Dili siya pwede nga makiglalis kundili ana kaniya ang kalinaw. No, daghan karon mga alagad sa Ginoo, usay di nato malikayan nga naay mga gitawag og sudden attack sa enemy. Nya di ta kabantay, mo flare up ta, nya makita nato ang atong mga response nga mahimo nga dili maayo sa ato, no? Ningon dito nga ang karakter sa the character of the Lord's servant, ingon dito nga be kind to everyone, no? Show the love of Christ even to the difficult, no? Pakita gyapon nato ang atong gugma alang sa uban bisan usahay malisod, no? Kita makasugat kita og nay mga tawo nga usahay kana bitaw mo critic sila sa imo. Dali usaway, usahay masakitan pug ka, no? Pero nag-ingon dito sa Book of Proverbs, no, 9:11, no, ang taong butan makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kanimo, usa ka hiyas ang dili pag panumbaling niini. Sa ato pa di ay kung dunay mga butang nga mong madungog nimo nga mga isyu, ayaw dayon pag-react, no? Ayaw basli matud pa sa Book of Matthew, ayaw basli ang dautan pinagi sa dautan. Muna nga atong bantayan nga kita mga sulugoon sa Ginoo, kinahanglan nga magmalumuta kaningon dito magmaluluyon, no? So able to teach, grounded in the truth, ingon din ni clear in sharing the word, no? Mahimo lang nga tin-aw ang atong pagpaambit sa pulong sa Dios kung makita pod sa atong mga maayo nga kagawian, maayo nga sinultihan, maayo nga mga pamatasan, taliwala sa mga tawo nga matud pa mga oposisyon sa imong kinabuhi, no? Makita nga malumog gihapon ka, mapailubon labi na kung magtudlo ta, dili kalikayan na ay mga butang nga murabag iatakihon kanila. Uy, sawayon ka. So maayo kaayo nga ang imong response din ha, no? Ipakita nimo ang matud pa kinaiya ni Kristo, no? Ningon bitaw dito sa Galatians chapter 5 22-23, ingon dito ingon dito apan espiritu naghatag sa gugma, kalipay kalinaw pailob kaluoy kaayo,
Pagka maminatudon, pagka mapaobsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga, wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So muna igsuon nga sa atong kinabuhi, matag adlaw, kinahanglan, we are grounded in the truth of the Word of God. Kay nga naman, magid na ang atong buhaton, no? Ingon nila, patiently enduring evil, no? Endure opposition with spiritual maturity, no? Kausa, no? Nagtanom ko og kamunggay sa among tugkaran. Unya kay na malagi mga silingan. So ang akong kamunggay, akong gikural og mga kahoy. Agoy kay pagpakabuntag pagkaugma, ingon din akong helper. Ti, tanawang imong tinanong nga kamunggay, nawala na ang mga kural. Sagdi lang na kay basin ilang gisugnod. Pagkaugma, ningon din akong helper. Ti, ang imong kamunggay, tuan na sa ilang tugkaran, ilang gitanom. So, unsa may akong gihimo, gingnan ako kong helper, ayaw na lang na pagtagda. Sagdi na lang, basin tubo ra ng kamunggay da sa ila, ug pwede ra pud ta mangayo. So, ina na mga igsuon, kinahanglan nga i-test pud sa Lord ang atong mga karakter, no? One time, mga amo pong silingan, mura og nalain sa akong husband, kang Kuya Winnie ninyo. So, nagyaw-yaw siya, nag-wild, no? Kay panahon man to sa bagong tuig. Kini si Winnie, minus ang katulog. So, kibali mura og na-disturbo siya. So, ang reaction ni Winnie, mura og kuan ba siya nga, nakalimot sa pagpugong siya ang kaugalingon. Nasuko kay ang among silingan. Abi niyo mga igsoon, akong gibuhat para mapuyok siya. Akong gipapalitan og cake. Ingon ang akong pag-umangkon, palit-palit og cake. Ako rin mukaon ana, samok-samok diha. Kusagdi lang kay nang impress ang Lord nga kung dunay nasuko nimo, dalhi og pagkaon, no? Og tuod man nagmilagro. Sukad ni adto igsoon ang among silingan, no? Nahimo na siyang maayo, naulian sa cake nga akong gihatod didto. Unya nagampo pagid ko sa iya. So muna igsoon nga kanang mga butanga gingon diri, patiently enduring evil, no? Endure opposition with spiritual maturity. So kinanglan naa kanianang pagkahamtong, no? Kung doon na may mga butanga maabot sa imong kinabuhi, no? Pangayo og grasya sa Ginoo kung imong unsay buhaton, kinanglan naa kanimo matud pa dito ang pagkamaluluyon, ang pagkabuutan, ang pagkamapailubon og malumo kung magmaymay. So muna igsuon bisan og dunay conflict, bisan og kana bitaw maprovoke na bitaw ka, pero wala tay mahimo kundi atong iaplikar ang kinaiya ni Kristo. Kani nga man dito sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nag-angkon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo, no? So unsa may atong buhaton sa panahon sa matud pa, correcting with gentleness, not harsh, but humble and loving. Ningon dinhi. So, atong goal, tingali, God may perhaps grant them repentance, no? Mo grant ra ang Lord o paghinulsol ni itong mga tao nga wa makasabot, no? Lead them people to the truth, no? Ato silang dalhon sa kamatuoran. Di lang ingon nga ato sila nga himuon nga lalison kundili siguro pwede nato sila makorek, no? Nga ma-restore nato sila sa relasyon nga maayo, dili ingon nga makondem. Muna nga himuon nato ang the hope of for transformation, no? Freedom, ingon diri, freedom from the snare of the devil. Kay nga no, mabitik ta kung dili ta kabantay. So usahay di nato na mabantayan, anay gitawag nga sudden nga mga atake. So kinahanglan nga makuha nato ang dili nato ibutang sa ato mga pagbati. Kay nga ato mga pagbati, no, naa nang pagkasuko, kalagot. So kinahanglan naa ta anang
mabination pagka maayo. So unsa may atong buhaton igsuon sa atong application, no? Magampo niya ng mga tao nga nagkritik sa imo. Sabi to'y kausa nga nag-ingon sa ako nga kanaging naong ni pastora basta magwali na siya para nako mura ko og yawaan pag makakita ko sa iyang naong. Imagine that igsuon, no? Outside imong gibuhat nga maayo, no? Na mga butang nga i-critics ka sa tao. I-consider na lang nimo si Jesus. Si Jesus gani giingnan man gani nga giyawaan ka, no? Insulto, mga pagtamay. So kita usab, no? Makasugat pud ta ni anang klase nga mga sitwasyon, no? So unsa may atong buhaton o unsa may atong application? Ingon nga ikaw anak sa Ginoo, ingon nga ikaw alagad sa Dios, ingon nga ikaw kung nagdala ka sa church. No, diha sa church dili gyud na tanan tawo nga ma-please na nimo sila, lahi-lahi na sila og karakter. So kinahanglan nga bisan pagani si Apostle Paul, no, nag-encourage gyud ni Timoteo nga magmalumo ka, ha? Kinahanglan nga dili ka ingon nga makig-away, no? Importante ka na makasabot ta ni ana, no? Kay ikaw kinahanglan nga mahimo kang good example sa tanang panahon bisan og para sa imo mura kag gilupigan, no? So ang mga qualification ni ana, not only must we exhibit godly character, unsa man, be a good believer and able to teach, but we must exhibit the relational qualities. Matud pa, dili violent, kundi gentle, dili palaaway, kundi magbunga sa bunga nga may inantuson og mapailubon. Sa igon na nako ganina sa Galatia chapter 5, 22-23. So kinahanglan ang atong kinabuhi kita ang model even sa atong mga relasyon. Gugma, no? Mga butang, kinahanglan kay kita ang gitawag og asin og kahayag. Kita ang nagawitness ni ini nga kalibutan. Muna nga even si Paul, no? Nag-awhag yun to be like Christ. Christ likeness. Even si Titus, no? Mauna ang iyang gi-advise, gidasig kang Timothy. So inana pud ta sa atong kinabuhi karon. So unsa man atong buhaton igsuon? We need to pray ana mga tao nga lahi ang ilang mga pagtagad sa imo, no? Remembering it is a spiritual battle, no? Dili ang tao imong kalaban kundi kanang mga espirituhanon nga naas kawanangan. Muna nga nini mga takna igsuon maay kaayo nga kanang mga pulunga nga atong nadungog karon, no? Ato ginang i-aplikar ingon nga kita mga alagad sa Ginoo. So agi o pagtapos, no? Being a servant of the Lord is more about how we act than what we say. No? Di lang ang pulong nato mo'y magdaghan kundi kung atong mga gipangbuhat, no? Makita nga asin og kahayag, no? Ang atong pagkabuutan, pagkamapailubon, no? Unya kung naamang gyud masayop ang mga tao sa church, no? Bisag dili tao sa church sa imong mahigala, sa imong panimalay, so kinahanglan na ata ni anang gitawag og gentle correction, no? We reflect Christ and help others to find freedom. So mao na igsuon nga mga pangutana, imong pangutanon nimong kaugalingon, am I correcting others to prove myself right? No? Gihimo ba nimo ang pagbadlong sa uban kay ipakita nimo nga ikaw ang sakto, or to lovingly lead them to the truth? So maay kay igsuon nga kinahanglan sa tanang panahon, no, ato ginang pangayoon sa Ginoo ang prutas sa balang espiritu nga maugayoy atong kinabuhion matag adlaw. Og salamat sa pulong sa Ginoo nga nagpahinumdom kanato karon. Magampo ta. Ginoo, salamat kaayo sa mga pagpahinumdom sa mga mensahe na binasa gibasa namo Lord sa 2 Timothy chapter 2 verse
24 to 25, Ginoo, naghisgot gyud dito Lord sa mga karakter, Ginoo. Labi na kami, Ginoo, na pud may mga pagbati, pero we are not walking in the flesh but in emotion, but by the word nga gi-reveal na sa among kinabuhi. Bless Lord ang matagpulong nga among nadungog karon. Gidayeg kanamo Lord, kipasalamatan nga ang among kinabuhi matag adlaw mahimo kaming asin o kahayag, o mahimo kaming muliwat kanimo Ginoo. Kaning yung gika sa 1 John chapter 2 verse 6 nga ang nag-angkon nga siya ana sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Og salamat o Dios nga mao kana ang among gipangandoy matag adlaw. Among entras ang tanan sa imong grasya kaluoy sa pangalan ni Jesus. Amen.